এটা হচ্ছে বরপালির জংশনটা দেখুন কেতে সুন্দর হয়ে বনিছে। এটা হচ্ছে পার্ক লেখা আছে, নূয়া পার্কটে বনিছে। এটা দেখুন নূয়া পার্ক। আর দেখবে বলে একচুয়ালি কেনসি জায়গায় এন্তা জংশন নাই সেন্তা দিচ্ছে। দেখুন এটা হচ্ছে নূয়া পার্কটা বনিছে, পুরা লাইট সিস্টেম সবু পুরা কেতে কেতে ক্লিয়র লাগিছে। দেখুন এটা হচ্ছে মেন গেট, টিকেট কাউন্টর ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖୁন କେତେ ସୁନ୍ଦରଟା ଦେଇଛି, କେତେ ଏରିଆରୁ ବି ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଲାଇଟ୍ଟା କେନ୍ତା ଫକ୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖି ପକୁନ୍। ବରପାଲି ଜଂସନ୍ ଆସୁଛନ୍ ବେଲେ ଇ ଏରିଆଟା ଚିହ୍ନି ଥାଉନ୍, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଛି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ ରେଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବରପାଲିର। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଏରିଆରୁ ପୁରା ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ରୋଡ଼ ମାନେ ମସ୍ତ ବନିছে। ପୁରା ରୋଡ଼ କେନ୍ତା ବନିছে ଖାଲି बोर्ड केन्ता लगी देखिपार। ये बोरपाली जंक्शन बोर्डटा देखुन, स्टेशनटा पूरा चकचकी जाऊँच बाहर स्टेशन एंता पूरा मजा लगुच। देख लाइटटा देखुन, दिन बेला सीनटा देखुन। ये लिखाई है बोरपाली स्टेशन को स्वागत। देखिपारे केन्ता मस्त बोर्डटा भी बनी। देखुन ये जेनटा कि ऑटो पार्क मैंने अच्छे। देखुन केन्ता मस्त बनी। देखुन एक्चुअली बनी रे बुआ स्टेशन रास्ता भी जंक्शन भी पाखे पाखे लॉज मान भी सब अच्छे। देखिपारे जेन मैंने भी आसुन देखुन पूरा केन्ता मस्त बनी खाली देखी पकुन। देखी दो